and finisher of our faith. Kasi Hi! Nandito na naman tayo. Mother! Oh, sige. Paano yung sarap? Kuya, fresh. Ma! Sarap. Yes. Eto na. Ayun o. Ayan. Yan talaga yun eh. Yan talaga yun. Yes. Malagyan yung ano, Perfect. malagyan yung soup ng ano, ice tea. Eto na, isasalin na, isasalin na. Yeah. Iced tea, naging water na. Naging water na yung iced tea. Yeah! Parang gin lang yan. Ay, gusto mo ano pa? Focus na focus na yan. May tubig pa? Tubigan to. Ito. Ito rin siya. Mother! Yes! Good trip. Kainin mo na yan.